Mayong buntag sa tanan, welcome back tayo brad. Para sa tong regular vlog brad, shoutout ko sa tanan, viewers, followers o subscribers sa YouTube o sa FB. Shoutout ko ninyo diya tanan sa di patamang sugo ng brad. Paki-like, paki-share o paki-subscribe sa atong YouTube channel, Brad Didi Vlog o sa atong FB. Paki-like, paki-share o paki-follow. Thank you ng maraming brad. Una-una recap ta sa result kapon brad. Sa 2 PM ni gawas 244. Sayang atong eskalera na to no. 243 kung rumble, niligasan lang. O pagka 5 PM nagawas 551. Sa YouTube wa ato natatag pero naa na sa Facebook. Sa atong Facebook nga Albert Sweetest TL o sa YouTube pod 515 atong hatag nga na doble. Sa Facebook na congrats yun nakasabay mo kay ho man ang gi-share ya, amang gi-share ya. Sa nakakuha na, congrats na lang ha. O pagka 9 PM nagawas 717, congrats ani ha. Gihatag na to na ng gabi niya atong partial syndicate na sa 471 natay 771 ito. Pizza 2 pa yato ha. Kuha pa to sa sod sa pizza pa to. Una sa nakakuha ni congrats sa nakakuha. Kung kinsa mi nakaduha. Na itong ipakuan pa na pa balikan na lasing ko 417 parisbak. Gisinikit ang si 4 Game City target mo no 417 717. Og sa nakakuha na congrats lang og sa naka taya nya karon ang atong coding natay 803 targeti og rambole pagtaya ni Oldro to ni brada kay kung di mo gawas sa 2 PM napay chance 5 PM og 9 PM yang atong regular Oldro po na siya. Muna pick up lang ta sa tong number. Basta regular na gyud atong mga combination na ni brada. Basta regular. Muna kuhaan ninyo kung ganahan mo na. Ito sa tong guide pasakay. Guide na to 9. Pasakay to 3 og 7. Kumbi to ani 9 37. Target rumble. Automatic ni siya size 637. Sa ganahan mo kuha sa tong guide pasakay, kuhaan nyo na. Pwede mo pick up ning duha ha. Pwede mo mo 37 mo, parisan ninyo kung mo ganahin ni size og 9. Pwede po mo mag 93 mo, na parisan po yung size pares ninyo. Mo na guide pasakay, pwede ka mo kag duha. Pero ganahan ka ng 937, aw ka na, kuha na. Kung ganahan ka sa 637, kuha. Ayan sa atong eskalera, atong mahilig eskalera. Atong eskalera karon 786 target rumble. Mutuwan ni siya, manuibi ni siya 789, pwede ra gyapon basta mutuwan. Kuhaan ninyo na kung ganahan mo na. Ha? Kuhaan lang ninyo kung ganahan og di mo ganahan, ayo lang gud ana ra gud. Guide and probables only ra man ato ni brad. Atong doble na to karon 5 25 targeti og rambole kana kung ganahan mo doble kuhaan ninyo na kung ganahan mo na basta kay kana atong doble ha 525 gapon 551 yan na pa 244 sa 2 PM kung napad sa kuan 717 kuya na 611 dai 166 pero pindir na ninyo tunga sa 551 ba o sa 717. Ano sa atong triple na to 8. Pero atong yata to gapon na 5 moro gyapon na sila. Pwede po ninyo ganahan mo na. Wa man mo kuan na basi kising latang nan brat. Ay pensa pod. Tingin lang po ninyo. Kung ganahan mo triple, pwede po mag-goal. Kaya mas siya mo eskalera gapon, doble-doble man siya. Karon, dakog chance mo eskalera, basin po og mo triple lang balik. Ana ra gud. May kuan nga nato ba ato rang pangagpas. Special number, ato special number karon 016 target rumble. Kana
Pwede mo mag 006, pwede po mag 116, pwede po mag 09, 019, pwede ra po. Basta kuha lang ninyo kung ganahan mo sinikit sa number. At number atong hat na to karon 690 targeti og rambole. Pwede mo mag-utso niya 680. Kung mo doble mo na pwede mo mag 660, pwede po mo mag 990 kung mo doble. Ha? Di murag lagi timplada lang mga anak kayo murag gapon purot doble gyud puro. Grabe, puro doble. Miss number. Atong miss number ato 093 target rumble. Kana masinikit ka 1 193. Pug dire pug ka pwede pug size. Mabalik ang 013 or 163. Pwede ra. Pwede. Ito sa tong missing number, daghan ang missing oy. 5 ka buok. Na 0 3 6 8 ug 9. Muna gyud parisa. Parisi. Kung parisa mo ani, pwede mo mag 036, 038, 039. Pwede mo mag 068, 069. Ha? 368, 369, 689. Taghaan na kayo kombinasyon na eh. Sa ganahan lang, kuhaan nyo na. Kuhaan nyo na kung ganahan mo. Ito sa tong pabonus. Ato pabonus karon 6 2-1 targeti og rambole. Automatic na siya 9 9 2-1 basi kani mo gawas 9 6 to. Kamo na bahala na ko inyo manang aris bitaran. Basta kana atong pabonus. Sa ganahan lang god, kung di mo ganahan ayaw lang god po. Ana. Basta kay kana atong pabonus karon. Ito sa atong pamasko. Pamasko na to ni ha. Ito pamasko to 8 2 0 target rumble. Sinikit ka automatic 3 to 0. Pwede po ka maguno ani 8 to 1 3 to 1. Kana og salamat. Win or loss padayon kaya punta. Ang importante, mura og ta og padayon ang iyong suporta. Salamat mga brad.